কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে পরিচিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Kolumka ang Suparna Zamatia norok jotonono lamshogo zine tabuk sugzorani kokboro koktomawo. Poilano fadi nalayana tinini koktoma bokrobro. Partial horror TR07A1834 marine khungsa bulero malkhung sidi karan smuggling khlainani thangitawani zorawo amtole thane police by kasuzaka a malkhungo naijogui manjaka kaisisni packet bishingo 578 kg sidi karan pajimungo malkhungni driver na arrest khlaika amtole thane police. Sashala Shimbukchakni Halamparate Riangpara Amsebo door-to-door camping Khlaika Demsura Kososorani candidate Bipin Debarma Ashalubini Logo Manjaka BJP ni Adong Politics Debarma no Khobe Dekubun Adong Ro Sashala 17 Pekwazala Janman Joinagar constituency ni Khatung Bazar Amsebo Kaithang BC Lukurona Tewe Hatu Kutum Panda Khlaisaka Asalo Dalbidal Bodolia Karetu family ni 15 voters Romka Tepra Motha Bodoni Bana Yafare Borono Lamjo Sobina Harka Pando Manjana Narwairo Sashala 6 nung manu soilenta kesaram kamio khlaijaka kaisa nokla kutum panda opandani bishinteno dalbidal bodol yakare 14 family ni 36 voter romka tipra motha bodoni bana yafare borona lamja subai nahaka candidate Hollywood Chakma MLA Foldang Shilba khoboi kobone adongro Edisi Chong Barino Buscount Tonoy Balram BCW door-to-door camping Khlaika Demsura Kososorani candidate Bipin Debarma Ashalo Biniloge Manjaka Bodona takeover Adongro
एडिसि चंबारिनो बुस्कांटनोबि चासलो राधा मोहनपुर बिसिनि दालबिदाल आमसेवा डोर टू डोर कैंपिंग खलाइका 17 पेकवाजलो जन्मेन्सन डगरनि कैंडिडेट किताब देबरमा आशलो बिनि लगो मंजा कबोदन देखो आदम साशाला शिमना तोमाकारिनी कैंडिडेट रविंद्र देबबर्मा पश्चिम चांदपुर वीसी वर्गाचिया पारा डोर टू डोर कैंपिंग खलाइका आशालो मंजा का बोतल देखोबन आदंग ताबो कोक्तमा शुक्र बोय फाशल हर TR07A1834 मारिने खुंसा बुलेरो मालखुं सिडी करान स्मागलिंग खालायनानै थांगै दंमोन जराव आमथले थाने पुलिस बाइक आसुजाखा आ मालखुंगो नायजोगै मानजाखा काइसिसनि पैकेट बिशिंगो 578 केजी सिडी करान बाजिमंगो मालखुंगनि ड्राइवरना एरेस्ट खालायका आमथले थाने पुलिस हर अंदर निसेबना हरे सिडी करान स्मागलिंग खालायनानै थांगै पुलिस बाइक रावमै नारजाखा पार्टी मुनोतै कक्तमाने बिशिंगतै साइमनका फाशल हर कोनाबन आमसानि प्रसेनजित देबनाथ मंगै खरकसा शिकला TR07A1834 मारिने खुंसा बुलेरो पिकअप मालखुं बाइ सिडी करान स्मागलिंग खालायनानै थांगै दंमाने जराव आमतलि नाका पयनो कासोवै नारजाखा आ मालखुं पाइथागो आ मालखुंगो नाइटुगै मानजाका काइसिसनि पैकेट बिशिंगो 578 केजी सिडी करान अबनि लगी लगिन मालखुंनि ड्राइवर नो एरेस्ट खालायका आमतलि थानाने पुलिस এসআইর অনুব্রত ঘোষ সহ আমাদের পিএসএর স্টাফ এবং টিএসআর নাকা ডিউটিতে ছিল। এই সময় একটা গাড়ি আসে যার নাম্বার TR07A1834 বুলেরো পিকআপ ভেহিকেল। এই গাড়িটাতে আমরা তল্লাশি চালিয়ে টোটাল 17 বান্ডেল 578 কেজি আমরা শুকনো গাঁজা উদ্ধার করি এবং ড্রাইভারকে আমরা অ্যারেস্ট করি। এই বিষয়ে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট এনডিপিএস একটা মামলা আমরা নথিভুক্ত করব এবং আগামীকাল যে গাড়ির ড্রাইভার তাকে কোর্টে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে প্রেরণ করব। पार्टी मुनियागोला आ मालखुंनि ड्राइवर नि मंगै एनडीपीएस एक्ट रंगो कायसा दरबारियागो नाहरै पार्टी मुनोतेवि साइटगै नाइटु मंगो अंखर जक्ताबो पुलिस सासले पुलिस रिमान्ड सानै बनो दरबार नगो तिसाखा पुलिस विशाल गर्नेसिमि जीवननि कक्थुम चिनी खरां साशाला सिम्बुकचाकनि हालामपारा ते रियांपारा आमसेवो डोर टू डोर कैंपिंग खलाइका देमसरा कोससरानि कैंडिडेट बिपिन देबबर्मा आशलबिनि लगेउ मानजाका बीजेपी ने आदंग पॉलिटिक्स देबबर्मा न खबै देखुबन आदंग रो जय करन एडिसि निर्वाचने बीजेपी मনোনীত প্রার্থীদেরকে বিপুল ভোটে জয় করুন এই এডিসি নির্বাচনে লাল মাথাকে একটি ভোটও দেবেন না এডিসি নির্বাচন एडिसि चंबारिनो बुस्कां तनवे दालबिदाल आमसेवे खलाइजाक तंखा चंबारनि पिरमं आबो हाइकना सारसलो देमसरा कोससरा बीजेपी नि बाताने बिपिन देबबर्मा बो नगनगो थांगै पिरमं खलाइबे तंखा आसलो सिम्बुकचाक हालामपाराते रियांपारानि लुकरबाय मालाइका कैंडिडेट बिपिन देबबर्मा आबोनि लगिना आमसानि लुकरबाय सालाइका कगलाम आमसानि लुकरनि जंजालनि कगनोबो खानाखा पाइथागो एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मा कैंडिडेट बिपिन देबबर्मानो फादारनि खनै सामानि कगनो फिराव मंग्रनानि थांगै साका आंबो एमडीसी धीरेन्द्र देबबर्मा हाइकु दक्साखै जानायनो खनै बिसिबाव आसुगनो सामंका हाम खलाइका हनके तामुनि बागै गिरि जागनानि नां खनैबो साका कैंडिडेट बिपिन देबबर्मा आबो हाइ हनै तेबो दालबिदाल कक साका कैंडिडेट बिपिन देबबर्मा बिपिन देबबर्मा तते उबनि दफाने बरक जाबले ना बिपिन देबबर्मा दालसानाय बिपिन देबबर्मा बो धीरेन्द्र देबबर्मा हानो मुया सानाय गुडक सानाय चाखै सानाय आं कक बरक साथनि बो कक बरक साव आं देबबर्मा साथनि बो देबबर्मा सायो बिपिन देबबर्मा धीरेन्द्र देबबर्मा कोनो पार्थक्य करे पार्थक्य नीतिगत आलादा मानो आदर्शगत आलादा मानो पार्थक्य सामुं तांखे आलादा मानो बो जेबाबे सामुं तां हयतो आं से रकमबे सामुं तां आं जनगण बाय ट्रैक रेकर्ड से कक साव बखा टेप रेकर्ड बाय टेप रेकर्ड नि डिफरेंस दङ जोंखाय सामुंनि माध्यमे कक साव बखा टेप रेकर्ड थाखाय सिरक मकर सिनि कक साव जनगण बिनि अ एलाकारको गुरि सिंसेमा कबले जनगण बरो 5 बছरनि जे सुजुग माने कले बताम सामुं खलाइचा जों आगामी दिनाव 5 বছর आं 2 বছর सिगाङाव अ एलाकानि जनगण दङ आरो जेबो बहिरागतनि कक साव बा बायरेनि बरक साव चिनि महाराष्ट्रनि बिबिजुखाय छत्तीसगढ़नि बखे ब एडिसिनि थायगासा आगाबनो क्लेरिफिकेशन तो धीरेन्द्र देबबर्मा आंले देबबर्मा मुया सानाय गुडक सानाय चाखै सानाय कक बरक सानाय सिनि महाराष्ट्रनि बिबिजुखाय अ जागा इस्ट त्रिपुरानि एमपि अंगैबो जाखा बब्बो जागानि निनि दिगानाय कानाय रिसा कानायबा
বকি মুই আছে না কুড়ক সানাই কক বরক সানাই যে আপনাকে ক্লারিফিকেশন দিত আর আনি পার্শ্ববর্তী কেন্দ্র বোঝা যাক রাজেশ্বর দেববর্মা টাকার জন্য ফাইভ বছর ফাইকা বরক খোলাই চাম্পা ওরাও নিনে রামচন্দ্রনগর সব জাকা জেমস দেববর্মা গীতা দেববর্মা বড় থাকবে যে কাপে গজ জলাও নিনি জলনি ক্যান্ডিডেট হ নং যে বুঝে বহিরাগত সাও নং নিজে অজাগানি এলাকাও বহিরাগত যে বরং ব্যবহার খাই দङ नोंनि अजागानि एलाकानि जनगणनो भोट पास थायर हरिब नों एलाकानि नों तो दायित्व तमाने बिले नों जुदि किरिया हंगाकाय नों आल्टो फाल्टो कफसाय कोनो लाभ करे नों किरिमाने बागै निने खुबते जा सामाने नों सारि आंनो व्यक्तिगत कोनो सानान थेंगिया नों যথেষ্ট একটা नों इलेक्टेड पार्सन निने समाज बरम दङ तो काजे निने ओजन बुझै नों कफ सारि अवश्य नों लोक सम्मान दिवन बसकांनि एडिसि चंग बारनो तैबे हास्तिनि जुदा जुदा थंक्रं बदलनि आदं रगनो बसकांनि एडिसि चंग बारनो तैबे पेरमं खलायबि दंखा फियाबा लुकरक साबनो एडिसि हाफांगो आचुक दुनाय आबो 12 एप्रिल सालमारिबनो सायमानाय सिंबुकजाक निसिमि अमित तै तिनानि कक्थुम चिनि खरां सासालो 17 पेकवाजलो जनमेनजय नगर कन्स्टिट्युएन्सीनि खातुं बजार आमसेवा काइथां भिसि लुकुरना तैबे हाथे कुतुम पान्दा खलायजाका आसलो दालबिदाल बदलिया करेटु फ्यामिलीनि 15 भोटर्स रमका तेप्रा मथा बदलनि बाना या फरे बरौनो लामजक सगैना हरका पान्दो मानजनाय नारवाइरो আসলে হাটে প্রথম পান্ডা ও মানজকা 17 পেকওয়ার জেলা জন্মেনজয় নগর টেপ্রা মাথা ক্যান্ডিডেট গীতা দেব বর্মা কাসা মন্ত্রী মেবার কুমার সমাটিয়া এমএলএ মানব দেব বর্মা এমএলএ বিশ্বজিৎ কলয় টিডব্লিউএফএস ডিস্ট্রিক্ট টাংফাং নাইশামারি দেব বর্মা জোনাল চেয়ারম্যান রাকেশ দেব বর্মানো খবর খবনা দংরাও আসলে দালবিদাল বদলিয়াকারি টু ফ্যামিলিনি 15 ভোটার শ্রমখা টেপ্রা মাথা বদলনি বানা ইয়াফারি প্রণলাম সগৈনা হারকা পান্ডা মানজনাই নারওয়াইরাও আসলে পান্ডা কক সানানি থাঙ্গে 17 পেকওয়ার জেলা জন্মেনজয় নগর টেপ্রা মাথা ক্যান্ডিডেট গীতা দেব বর্মার শাখা ন্যূনতম যিনি কম পড়া যিনি ভাষা মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ সমান বিনা মাতৃভাষায় মিটে না মনের আশা যিনি কবাই কক মাসায় একায় যিনি বুখানি পাঁচ থাঙ্গিয়া পিয়াই কক বরকঙ্গ পর্যন্ত দীর্ঘদিন ৭০-৭৫ লাঞ্ছিত বঞ্চিত খাইয়ে তাবুক পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত তোর সিলেকশন খাইনি ঠিক খাইয়া আবাইকন আসলে হাতে কুথুম পানো এমএলএ মানব দেব বর্মা তার ভিতর কোকলাম শাখা নগর কজন আজ্ঞা নরক সেনাতরনো সাওয়ানো yang tau thane yang tangwan sokti alos marino bud dihin nok sanai ai nok sanai tamu karon buba karna hamdabe tini sanamo to puila ko sanamo to tini ekta ni isme paron lukha onone মুখ্যমন্ত্রী তামসা এদিশো 28 তিনি লুকা বিনির খরচা মন্ত্রী নিউজ পেপার লুকমানি বুকা থেকে শাখা 28 দিশিঙ্গা 17টা যা চেঙ্গো ঠিকো কয়েকটা প্রোগ্রাম সন খাইকা লুবা বাইছে শাখা 28 17 তিনি আর কাতু বাজরা তিনি লুবানে তাই কয়েকটা জায়গা প্রোগ্রাম লুবানে এখানে সাবর বসে 17 নি বসে খাই নাই অনেক তলা ইলেকশন থেকে রেজাল্ট ফাইতে রেজাল্ট দিল নখরে তাবা আতাসি লাভ তো জিরো আছে জিরো আসলে হাটে কুটুম পাডাও আমসেন লুকরনো কবাকক ফাইমান জগানি মকলক লাইখা তাকার জলানি শিমি বিপ্লবনি ককঠুম চিনি খরাং Sasalo 6 nung manu soilenta kesaram kamio khlaijaka kaisa nokla kutum panda opandane bishingtene dalbidal bodol ya kare 14 family ne 36 voter romka tipra motha bodol ni bana ya fare borona lamja subai nahar ka candidate Hollywood chakma MLA foldang shu no khoboi kobone adongro
Buskango edisi chongbari abono tewe hastene dalbidal kami amsewa khlaijagai tongo dalbidal samong homo a samong homo ne bisingono sa salo 6 nong mono soy lengta keseram kamio khlaijaka kaisa nokla kuthum panda o panda ne bisingtene dalbidal bodol yakare 14 family ne 36 voter romka tibramota bodol ne bana ya fare borono lamjak sogoi naharka candidate Hollywood chakma MLA poldang shunok khoboi koban adongro বিজেপিও থানে আং 5 বছর চালুকা যে থানে এডিসি বুডব আং ও 13 নম্বর বুডন চালুবই থাকা ইয়াবা তাবুক নুগা থাকা যে বিজেপিও কোনো লাইন ছাড়া যে আং তো 13 নম্বর বুডনি বুথ প্রেসিডেন্ট তংমানি কিন্তু হঠাৎ চাকে বড় আনো ছায়া পাদানো আতাম খাইনে যে আনো বুথ প্রেসিডেন্ট মনারি দিকা আবনি পরে আং বেকুনো প্রবলেম কইকা এরপরে আং বংন তেইসা সংখ্যা আং তাবো 1 বছর ব হামিয়াকলাই কই তংকা আবো বড় কোনো ফাইনে ফিয়া চেয়ার ফিয়া তখন আং খা তলক আং বংন হামজাংমা বাই আং বংন ফাইনে হাই আন বখা ওয়ানসুবি আং বংন ফোন খাইকা কক সাকা কিন্তু বড় আনো তাবুকে আস্তে আস্তে নর নর কোনো চেয়ার খিয়া আং আবনো চাজাগলিয়া বংনা আইদুলি যে হামজাই আং তাবুক বুবা গরে আইদুলি যে হামজাগৈ ani ভবিষ্যৎ ন ওয়ানসুবে ani নেক্সট জেনারেশন ওয়ানসুবে নাইমানি কিন্তু বিজেপি কোনো লাইন পেরে তাই আর কোনো থানার লামা করিকা বকামিমো মো তিনি দেশরাম নিনি yakte খরব বসু বুতার তুই ফিগার তিনি জয়নিং তিনি 14 ফ্যামিলি 36 বুতার তুই নি তিনি বুবা গরানি বানারাম নিনি মুখাই আনবো মং আসন কের বিতরণ দেব মা পারাকে তো বচন দেব না হনি বুং কইতম apandawa amsani kabangkuk lukorona phaibe manjak mane mokolo kalaikha long tribal in semi kerone kokthum chini khora edisi chong barina buskang tonowe balram besiwa door camping khlaikha demsara kososara ne candidate bipin debarma ashalo bini logeu manjaka bodolne takeover adongro Asalo Bolaram Bisini Lukorok by Nognogot Hangai Malaka Demsera Kososara and candidate Bipin Debarma Avani Yagulun Lukoroni Singsalni Kogna Kanaka Asalo Pila Mungo on Kare Lukorone Kahaman Marimanka Abo Haikana Ashalo Koksana Hangai Demsera Kososara and candidate Bipin Debarma Shaka Bolaram Bisini Lukorok Belakan and Sansalakaliza Boronitane Kuri Mungsaberani Shepsab A constituency MDC Day Emile Rock Mungsa Nahar Munkare Hane Debudal Bidal Kokshaka Bizapini candidate Bipin Debarma ini sing kososarani je bolaram edisi village sing rojana সম্পর্ক অভিযান খাইকা বরক নি আসকে দুঃখ দুর্দশা বরক যেভাবে আনবরমে বুসা হাইকে কক লগই সাকা থাংনাই 5 বছর যে বরক ও জাগানি ইলেক্টেড এমডিসি হাইকা এমএলএস নাম জাকা আবানি জনকজ্ঞা জনগণনি থানি খুংনি ককছে অমসুপরা সেলেংমা সিংজা ফাই কক খনাকা কয়েল কাইনাই সে বরক মনুষ্যনি জীবন অত্যই আসকে গুরুত্বপূর্ণ মানে বা তুই কয়েল কাইছে ফটো বোঝাগাইছে কয়েলতে সে ফুইতলাং আমাং সামককে খরকসানে আমা সিলি ত্রিপ্রাসানো মা খরকসানে আমাংই বকক সাকা তিনি বিন বুসানা খুলুগৈ তুই রক নংজানাই মানে ইউসুরো রাস্তা দেখাইলে গাঙ্কাই আবো বেলাই লাসিমা সিংসা কক কারণ তুই সিনি প্রত্যেকটা বরণের জীবন আসকে গুরুত্বপূর্ণ মাইছে বরক টঙ্গই মানো সালসা তুই নিয়ে সালসা বরক টঙ্গই মেয়া অবাহাই চিকন যে বেসিক সিনি নাংমানি মানে রকই রাস্তা দেখাইকা তা আবনো sini o kososarani elakani janogon dok nono bicara khlaidi khuteng dhul sabai dikanai tang sabai nono tei ningane ba tei kangmana abo konjina hamgala ba lama je harpek tipek nugui tongmani abo konjina hamgala abon bagai ani joto o khajari takokte bukuksong ani maya ganang takoksong o je kososarani প্রত্যেকটা ও বলরাম এডিসি অংথু বা নিনি প্রত্যেকটা জায়গানি যে ও এলাকানি বড় ও ভেড়া নর বিজেপি ন বুট দিদি সিং নং খালি 2 বছর সময়সানো 2 বছরের সনো সুযোগ রই নং না বাহাই কাইসিং লামা তৈ কারেন্ট বিশেষ মানে ইম্পর্টেন্ট গাই লামা বাই তিনি সিংহাবো অবশ্যই সিং 2 বছর বিসিম কমপ্লিট খাইনাই সিং তিনি নং কভারি কলাঙ্গো আবো বেলাই ওয়ানা মা সিংসা বরক যতন নগ যে নগ থাঙ্কা বনো লামা বাই তিনি কক মাংসাকা লামা বাই তিনি কক মাংসাকা তো আবো বেলাই ওয়ানা মা সিংসা কক সিং সরকার ফাইকে আবনো ও যে কচুসরানি প্রত্যেকটা এডিসিও जों जे लामा तै आबो जों रिजांनाय এবং 2 বছর পরে যদি जों খাইমালি আঙ্কাই নরনো সনা ফাইরম দে অফিসার আং টিলি কবরি কইনথাম কসুসরানি সিমি অমিতনি kokthum chini khora
एडिसी चौबारिनो बुस्कांटोनवे चाशलो राधा मोहनपुर वीसीने दालबिदल आमसेवा डोर टू डोर कैंपिंग खलाइका 17 पेकवाजला जनमेंशन डॉगरने कैंडिडेट गीता देबर्मा आशलो बिने लगे मंजा का बदल देखुवन आदोंग्रो आसाले डोर टू डोर कैंपिंग को 17 पेकवाजला जनमेंशन डॉगरने कैंडिडेट गीता देबर्मा कार्य मंजा का कचा मंत्री मेवर कुमार समातिया DWF डिस्ट्रिक्ट ने तांगफा नाइसमारे देबर्मा खबे गुवन आदोंग्रो आसालो राधा मोहनपुर वीसीने लुकुरक बाय नक थांगे मालाइका पेकवाजला जनमेंशन डॉगरने कैंडिडेट गीता देबर्मा अवन यागुलना आमसने लुकुरक बाय कक सालाइवे बरने दालबिदल संसालने कक नबो खनाखा आसालो पेलाइमंग अंखरे लुकुरकने काहाम सुबा सुमन का कैंडिडेट गीता देबर्मा अबो हाइकेना 17 पेकवाजला जनमेंशन डॉगरने कैंडिडेट गीता देबर्मा कक शाखा बेलेक्शन हामबाय तिनि चिनबो राधा मोहनपुर बीसी अबंके 4 नंबर वार्ड बिंदामुरापाड़ा और जगह जों फाइलायका तिनि एज अ डोर टू डोर कैंपेन और जगह फाइयो बेलेक्शन खाकथांखा तिनि अनेक चाक्रा दं लामा जों केप्लें फ्लाइस लामै दङ और लामाते जों थांलायनाय बुबाग्रानि मुचुंथि थांनाय तिनि हानो जों टिफ्लिं नारगोन राधा मोहनपुर निस्मी बिप्लव ने कौथुम चीनी खरांग साशालो शिमना तोमाकारिनी कैंडिडेट रविंद्र देबर्मा पश्चिम चांदपुर वीसी वर्गाचिया पारा डोर टू डोर कैंपिंग खलाइका आशालो मंजा का बदलने तेकुवन आदोंग्रो 12 तारिख बुट हैना हमले 12 तारिख बुट तिनि ताकलाइनि प्रार्थी तिनि बरं रविंद्र देबर्मा आंग्रो समारियो जों बुट दिलायनाय तिनि बुसुक बुसारनि बागै आसालो डोर टू डोर कैंपिंग खलाइमानि यागुलो कक्सानानि थांगै सिमना तोमाकारिनी कैंडिडेट रविंद्र देबर्मा शाखा जों तिनि फुंनि सिबि पश्चिम चांदपुर नियाखाबा 13 सिमना केन्द्रनि बिसिङाव क्लाइजाक एडिसि केन्द्रनि बिसिङ क्लाइजाक सिनि अर दुईटा बुट अ बुटनि बिसिङाव जों तिनि कायसा डोर टू डोर नगो नगो थांगै सिनि अग्रा साखरा रकबाय सिनि अरनि बुटार्स रकबाय जों मालायखा आबुनि लगे लगे जों लामबतो हिमबै सिनि बुबाग्रानो लबलायो जों तिनि तिनि मिसिल बख्लायलायखा तिनि जों सानानै मुसुंगो जे त्रिपुरा सारक मुथांजांनानै हिंखाय कायसाना लामा अबंका बुबाग्रा जे दल दफानि बागै दफानि मानथायनि बागै दफानो फियगनानि बागै त्रिपुरा सानो यक सारनानि बागै सायानि याकारै जे लीडर अबो केबुया बंगासिनि बुबाग्रा ब्यूरो रिपोर्ट चीनी खरांग ताबु किसान लेंगलमनि जरा तैबा हास्ते हायुं तै हाकोतने कक्तमा तबै फाइवि तंगो लेंगलमनि याकुलो তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই From Lychee Drinks, refresh your feelings.
Langlaman yagulo haino hai lamsogo sini kobra kok tumawo. Haino hai fadi naile firana tinine kok tuma bakrokro. Partial horror TR07A1834 Marine Khungsa Bulero Malkhung City Karan smuggling Klaina ne Thangi Tawani Zorawo Amtole Thane police by Kasusaka. A Malkhungo Najoki Manjaka Kaisi sleep packet Bishingo 578 kg City Karan Pajimungo Malkhungni driver na arrest Klaika Amtole Thane police. Sashala Shimbukchak ni Halampara te Riangpara Amsevo door-to-door camping Khlaika Demsara Kososora ne candidate Bipin Debarma Ashalobini Logo Manjaka BJP ne Adong politics Debarma no cover de Kuban Adong ro. Sashala 17 Pekwazala Zanmenjoy Nagar constituency ni Khatung Bazar Amsewa Kaithang VC Lukurona Tewe Hati Kutum Panda Khlaisaka Asalo Dalbidal Bodolia Kare to family ni 15 voters from Katitra Motha Bodonibana Ya Kare Borono Lamza Sobina Harka Pando Manzana Narwaido. Sashala 6 nung Manusoilenta Kesaram Kamio Klaisaka Kaisa Nokla Kutum Panda Opandane Bishington Dalbidal Bodolia Kare 14 family ni 36 voter Ronka Chitra Motha Bodonibana Ya Kare Borono Lamza Sobina Harka candidate Hollywood Jakma MLA Foldang Shu no Khoboi Kohone Adongo. Edishi Chong Barino Buscount Tono Balram BC door-to-door camping Khlaika Demsara Kososora ni candidate Bipin Debarma Ashalobini Logo Manjaka Bodon takeover Adongo. Edishi Chong Barino Buscount Tono Ashalo Radha Mohanpur VC ni Dalbidal Amsewa door-to-door camping Khlaika 17 Pekwazala Zanmenjoy Nagar ni candidate Gita Debarma Ashalobini Logo Manjaka Bodon takeover Adongo. Sashala Shimna Tomakarani candidate Ravindra Debarma Pochim Chandpur VC Vargachia Para door-to-door camping Khlaika Ashalo Manjaka Bodon takeover Adongo. Tabu Koktuma Shukroboi. Bampur Gutal Kamini, Tritangza Arania Southern Zamatia, ni Nog Boro Rono Subasu Khalaka, 21 Maharani Selakang candidate CK Zamatia, Avuli Yagulo, Lalgiri, Khushia, Hathayo Qatar Party Office, State Board Office, Fiogurika, Maharani Selakang candidate CK Zamatia. Buskangni Edishi Chong Barana Tewi Joto Thankarang Bodol ni candidate drop by Basakino 21 Maharani Selagagni candidate Sika Zamatia Bochong Barane Pirmunga Kharzak Abo Hakina Ashala Puilano Bampur Katal Kamini Three Thangzak Arena Southern Zamatia ni Nogni Boro Rono Suba Suklaika और न्यू भरपूर बागरी मशीने और मैंने तीन कॉन्फ्रेंस तथा स्टार्ट था वो स्टार्ट अवस्था हाथ खामानी ने शेयर करने में और लाभ पैसा पैसा और नगर पेन पैसा जो तो ताकू बंशादी सरफायर समय पैसा दे और नगर पाई कोशिश बंशादी तरह खा पानी तरह समझने और जो तना और नुकसान मिल और नुकसान परस्पर अंबरना अंबर दे और नहीं नुकसान अनि बहुत दांसो माने बने बुमातम का बरना ताकू पर आसाई खाओ चला खराब बुरे एक चला खराब था
turi parakha hoitona borjo tapta tomai jatha gobor hamram tomai jathan tini tini barak orinya thamtia bani atma shanti ka thamtham boje zakhan thamtham bo shanti ka thamtham de bo sata thamtham bani sabutoi bani putoi sabutoi tapta jotana bojana amai rotha jate sang sini lapana sang soman ka khai na samari rotha amanu prayer kai Abon iya gulo lagi dini khungsa hatai kamibo kadal party office de board office via gore kha maharani sela gangni candidate CK Samatia BJP IPF CPM से इंडिपेंडेंस भाषा खाली रहो नहीं BJP CPM भाषा नहीं रहना चाहिए इंडिपेंडेंस भाषा खाली रहो नहीं CPM मसानक प्रमोशन अप्लाई खाले नहीं BC ने और नेगा पार्टी ऑफिस काम बूथ ऑफिस समिति ने प्रोक लाइका और नो जो तो वॉरियर्स ताको पूरा और मदद से क्या जों जो तो जोंनि जे ऑब्जेक्टिव जों जे नायमानि अनुसरण आलोचना खालाया जतन और खातम खाजाय अग्रलाइका खा टंखा समाय टांखा जे बुसां इलेक्शन जों जतन खानसा खायो महाराजानि जे कैंडिडेट जे प्रमोद पार्टी नो वोट रवै अप्लाई खाने ब्यूरो रिपोर्ट जिनी खरां Sasalo Fine ADC Chong Barano Rugui Monpater Amsani Lahal Lamparawa District Administration to Dimung by Khwaizaka Route Mars. Asalni Route Mars of Manjaka South District DM Muhammad Sajjad P, South District SP Moria Krishna C, Additional SP Suman Mazumdar, Santibazar District Police Officer Bapit Debarma, Monpater Tharane OC Jayanta Das, Santibazar Tharane OC Raju Datta Nokhovoi, Tekuvon Adongro. एडीसी इलेक्शन आप लोग को पता है इलेक्शन हमारा डेमोक्रेसी का एक सबसे डिवाइन एक गुरुत्वपूर्ण प्रोसेस है वो अच्छे से शांति से न्यूट्रली पीसफुली होना है और उसमें मेन रोल है इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट पुलिस का तो वो हम लोग जैसे एसपी साहब ने बोला वो लोग डिटेल में तैयारी किया है इंटेलिजेंस भी लिया कहाँ छोटा मोटा इश्यूज भी वो टाइम पे हैंडल कर लेते ऐसा हमने जैसे एसपी साहब ने बोला पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए और हम लोग रेडी है फील्ड में डीएम है मैं खुद आया है एसपी साहब साथ में है कहीं पे भी कोई भी छोटा भी दुर्घटना होगा लॉ एंड ऑर्डर इश्यू होगा हम डायरेक्ट इन्वॉल्व करेंगे और एसपी साहब के से अभी बात हुई कि हमको हायर लेवल से भी क्लियर फ्रीडम है अगर कोई भी कुछ छोटा मोटा एकदम इंडिपेंडेंटली बोल्ड एक्शन लेने के लिए कोई भी कुछ छोटा मोटा इश्यू होगा लाठीचार्ज ये सब भी होगा मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर में पीछे नहीं जाएंगे कोई भी छोटा इश्यू होगा तुरंत पुलिस आएंगे और ये कॉन्फिडेंस पब्लिक को देना चाहता हूँ इलेक्शन एकदम अच्छे से फ्री एंड फेयर होगा सारे पॉलिटिकल पार्टियों का रिप्रेजेंटेटिव से भी हम लोग बात किया है वो लोग भी एश्योर किया है कि एकदम पीसफुल इलेक्शन करेंगे पीसफुल इलेक्शन का कल्चर हमारा इधर है ही वो आगे रहेंगे पुलिस के सपोर्ट में हम लोग अच्छे से करेंगे और कोई भी किसी को भी कोई कंप्लेंट है इलेक्शन को लेके या छोटा मोटा कुछ भी इश्यूज है आपका लोकल पुलिस स्टेशन है हमारा भी आरओ है जो एसडीएम है और इसके बाद हम लोग सबरू में भी ऐसे जहां जरूरत है उधर हम लोग प्लान करके सिचुएशन के हिसाब से जरूरत है तो और एरिया डोमिनेशन और रूट मार्च करेंगे अभी एडीसी इलेक्शन आने वाले हैं अप्रैल 12 को है बट उसके पहले ही प्रिपरेशन शुरू हो जाता है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल मैनेजमेंट सबके लिए तो आज हमने सोचा मैं और डीएम सर हम सोचे थोड़ा एरिया डोमिनेशन और विजिबल पेट्रोलिंग कर लेते हैं तो उस मकसद से आज हमने किया है तो जैसे कि आप देख सकते हो डीएम सर तो है मैं हूँ उसके अलावा हमारे पुलिस है टीएसआर भी है तो टीएसआर के लगभग 70 लोग ऐसा कुछ है पुलिस के भी लोग हैं तो क्लोज टू अराउंड 100 हो सकते हैं आज जिन्होंने हमारे साथ पेट्रोलिंग किया है और हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर्स भी है एडिशनल एसपी है टीएसआर के डिप्यूटी कमांडेंट है तो हमारा मकसद ये है कि थोड़ा जनता में पब्लिक ट्रस्ट हो कि हमेशा जब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलकर इलेक्शन के टाइम में काम करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन तो उस स्पिरिट में हमने आज एरिया डोमिनेशन शुरू किया है आगे भी जाते रहेंगे आज ये 26 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बीरचंद्र नगर कलशी का कॉन्स्टिट्यूंसी है तो इसमें हमने किया है कल परसों या आने वाले दिन में हम 27-28 में भी और भी रूट मार्चेस करेंगे शांतिबाजार निसिमी विक्रमनी कौकथुम चिनी खरांग
খরকসা উমার কাসুগে শিকলে বুতো খাইজাক মানে পাটিমঙ্গ ফাশাল হর আমতলি থানানে পুলিশ অ্যারেস্ট খালাইকা ওএনজিসিনি জুনিয়র ফায়ারম্যান দীপ গোলাপ দাস ন চারশাল বন দরবার নগতি শাখা খনে শাখা আমতলি থানানে ওসি পরিতোষ দাস आसामनि पार्टी मुनोतेवी आमतले थानाने ओसी परितोष दास हाका लाइथानाय 23 मार्च सालमारिवा ओएनजीसी कॉलोनी आमसाइवा उमर कासोगिया खरकसा शिकले थंगते थंगते ओएनजीसी नि जूनियर फायरमैन दीप गोलाब दास नि मालखुंगो कालर शिले रमानि कक्तमा आ पार्टी मुंगो न एरेस्ट खालाय जाखा हनै ओएनजीसी কোয়ার্টার কমপ্লেক্স কোয়ার্টার কলোনিতে একটা নাবালিকা মেয়েকে মারধর করা হয়েছে। এই দিকটিতে আমরা একটা সুনির্দিষ্ট একটা মামলা নিয়েছি আমতলী থানায় কেস নম্বর 25/26। এই মামলা নেওয়ার পর উক্ত কেসের যে আসামি দীপ গোলাপ দাস তাকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি এবং আজকে তাকে আদালতে প্রেরণ করেছি। তার নাম কি স্যার? দীপ গোলাপ দাস। তার বাড়ি কোন জায়গায়? দীপ গোলাপ দাস সেও একজন ওএনজিসির ফায়ারম্যান হিসেবে চাকরি করে। বিশালগড় নিসিমি জীবনী কক্থুম চিনি খরা Kadugma jora romino thangfaini jingzalo kalaijak South Ompi Panchayatni lokora boroni thangfai khalainani jingzalno sokormnani sewsabna harja gahanke faini edisi chongbarini bud boycott khalainai hane shakar mureka amsani lokora Amsani lukuroni koksil samu chongwari ganawa hinke simino neta montri rogni mukhang logo chongbari laika hinke borogni jingzalno khoroksa neta montri fanon nai kolya hanai Lama omong agena ongjak ta pujanto ichuling bai mang jeng himte himo chini je सरकार फायो थाङो जों आसाते जों अमायखौ जे दुखु मांखा जों वाति मेसे लामा हामिया जाखं जरा कख्लाय बहायनो जों माइरं पजा हरै जों हायगाबो साथि हुमै हायगाबो जाखा ताबो इचुलिं अंखा औ इचुलिं मा बहायनो जिनि ताब जाते आउ दग नो दग जिनि आउ तमुं जों गारि गाखा बहायनो बासाक सापाय ताइसा जिरुगि गाफावै जों ताइ बिलें लायै मा दङ बसाक साग्रुबाय रुगि सिगाफा फिउ गांगा जों ताबो बसा स्कुलाव थांनानै रैनानै जिन लामासे हामग्राया जों ताबो कायसा डक्टराव थांनानै जिन लामासे हामग्राया लामासे लांमा होनजागो लामा होनजागो गा जों माहाय खायो असो जे बुकिवै मा दंहा जों सबना आसाय दंसिनाने जों बुद्रि माने रिनानै नै खाखाय दंफायसो जों ओ बुद्रिना रावनो जों मुजुलाया एदिसि फायो थाङो हाबां फाय थांपानसि जों बुद्रिनाय मुजुलाया जिनि लगे जिनि अक्रा रावनो फान्दिनायखा जत जिनि एसे जिनि हयते जों थाङै बनायखा काउसाय बनायखा जों हाबानो सुरा हामाया तिनि जों जिनि साउथ अम्पि जत अक्रा चाक्रा ताइ बोरै राव जतन पालखा तिनि जों कक जाबलायखा जे जों लामा मायासा जों बुद्रिया हनैनो जों चंलायखा तिनि अर डिसिसनखा जनो जे फायै जे आव बुद्रिदि नै जे लामा रिनाय नै साफायखांखा कायसा जों इमप्रुभ नावै जों आबनो एक्सेप्ट खायने हायफेनो जों जे ताबो साक जाराराला जों बुद्रिया हनैनो जों जतनो चंलायखा सिनि बुरिराव जत सिनि साउथ अम्पिरिया गाबो जों जतनो गामिनि बर'राव खादुजा लामा हामियाके आंबो बदिया नै जतनो जानिजार सहमतयै तिनि जोंर गथुम लाय बद्रिया नै जों वानसो लायका इनका आबो आं रिक्वेस्ट खालायनाय जों केबो कोनो पलिटिशियन नि एगेन्स्टया बीजेपी त्रिपुरा मथा सीपीआईएम बा कांग्रेस कोनो पलिटिशियन नि एगेन्स्टया पलिटिक्स पार्टी नि एगेन्स्टया जों जत पार्टीनिनो चिनि अर दङ जों जत पार्टीनि बरकनो जों जतनो जानिजार पार्टीनि खलायो केबोनि पार्टी ता खलायदि जाकार दियाबो जों हिया ताइ भोट रिनानि एरियानि बहायनो जों केबोनो बाय फोर्स खलाया जतनो जानिजार सहमतयैनो जों तिनि अर बुदिया नै बसेना लायखा जत दिक पर्यन्त चिनि बागै लामानि एकटा एसुरेन्स जे रुलिं तंनाय फानंथों जे एडमिनिस्ट्रेशन तंनाय फानंथों बरक चिनि बागै एसुरेन्स रिमाया हंख्लाय जों बुद्रिया नै जतनो सहमतयै जों तिनि अर बसे लायखा दै जुदिनो
जोंनो भट रेडिना मुतु हमक्लाय एनी कैंडिडेट फ्रॉम एनी पार्टी ब्राव रेवेन्यू स्टाम्प पेपर तुबी फाइथों बा जोंफानो रेडी खालायनाय जोंनो एकटा समय रेडी आरो जोंनो एश्योरेंस रिवी रेवेन्यू स्टाम्प पेपर आव जोंनो बागै लामारि माननाय नि गसाय कांके जों भट रेनाय बियो रिपोर्ट चिनी खरां जासला आईजीएम साखामनगो सागनाय जागनानि बागै फाइनाय पेशेंट रक बाय आईजीएम हॉस्पिटल नि खरकसा डॉक्टर काहामके कक साया खाने ककसिल सामंग रवै खादु जागमानि कक साका पेशेंट नि नक नि बरर आपाति मनोतबे आईजीएम साखामनगो सागनाय जागना फाइनाय रक खादु जागलायबै जले जागमानि कक साका आ ककसिल सामनोतबे उफला काफला साका आईजीएम साखामनो ভগবানের স্থান তারাই যদি খারাপ ব্যবহার করে মানুষের লগে তাহলে মানুষের সরকারি হাসপাতাল আহন তো সাইডে দিতে হইব কারণ এখানে এসে মানুষ তো হাতাফাই করতে না কারণ মানুষের শরীরে সেই শক্তি নাই মানুষ অসুস্থ শরীরে এসে কি তারা লোক হাতাফাই করতে হইব না বাজেভাবে খারাপ ব্যবহার করতে হইব তারা যদি এরকম করে তাহলে সরকারি চিকিৎসা আমি মনে করি না ওই ভালো মানুষের সুস্থ হইতে বেশি করে অসুস্থ হইব তার ব্যবহারে আর আমার সামনে একজন পেশেন্ট পার্টি আইছে মানে খুবই খারাপ অবস্থা তাই প্রেশার এতই হাই ভর্তি তাই ভর্তি না করে তারা গল্প লাগাই দিচ্ছে তবে তাই না ফেরা কাইন দিয়ে দিচ্ছে যে আমি এখানে মনে মরে যাম তবে আমার ভর্তি করাইতো না এমন অবস্থা তারা তো গেছে অনেক কষ্ট নষ্ট পায় তারা মানে মানে কেমন একটা অবস্থা হয়েছে বৃষ্টি মহিলা গালাগালি করতেছে ডাক্তারের দুর্ব্যবহারে তাই না পেশেন্ট মানে কেমন অবস্থায় আছে মানে চোখ টোক উল্টি টুল্টি মারতেছে আমরা রুগীরে তাড়াতাড়ি ভর্তি করার লাগবো তারা ভর্তি করাতে চাইতেছে না গল্পই করতেছে না পারে তাই হাজবেন্ডটা এসে রাখছে আপনারা কি গল্প করেন লিগানি বইয়া দেখেন আমার পেশেন্ট যদি কিছু আপনারা মানে অবস্থা খারাপ হইবে তারপরে ভর্তি করা হ্যাঁ তো মেডিসিনে অনেকদিন ধরে সর্দি কাশি জ্বর তো আসার পরে এখান থেকে টিকিট নিয়ে সেটা 29 নম্বর ওয়ার্ডে মানে রুমটাতে যাওয়ার জন্য করছে গেলাম যাওয়ার পরে দেখানো হইলো আমার তো দীক্ষা শাস্ত্রে পরে প্রচুর পেশেন্ট বাইরে আছে তো ডাক্তারের প্রথম মোটিভটাই একদম বাজে যে 10 মিনিটে সব দীক্ষা দেবো 10 মিনিটে সব দীক্ষা দেবো মানে মানে রুগী মিলে মনে করতেছে না মনে করতেছে যে এখানে গরিব মানুষ আইছে এরা যার সাথে ব্যবহার করলেও চলবো কোনো ব্যাপার না এরকম সঙ্গে একজন ম্যাডাম ডাক্তার আছেন তো আমরা তো দেখার পরে আরেকজন রুগী আইছেন খুব গরিব একদম গরিব ঘরের তো উনি বলছেন তার মা তারে নিয়ে আসেন তো নিয়ে আসার পরে বলেছেন আপনি প্রেশার চেক করেন তো মহিলা বলছে হ্যাঁ আমি প্রেশার চেক করে আনছি করতে করে আনছি এইভাবে কোথায় কথা বলতেছে তখন আমি দেখছিলাম আমি বললাম যে হ্যাঁ ডাক্তারবাবু আমি দেখছি উনি প্রেশারের চেক করে ওই রুমটাতে গেছে উনি প্রেশার দেখাইছেন আপনি কি ডাক্তার আমি বলছি না আমি তো ডাক্তার না আমি এখানে একজন রুগী নিয়ে আসি কিন্তু উনি যে প্রেশার দেখাইছেন এটা আমি আপনাকে কইলাম আমি কেন ডাক্তার হবো আমি ডাক্তার হইলে কি আমি রুগী নিয়ে আপনাকে চাইনি হ্যাঁ মহিলা অপদার্থ এসে আমি বলছি যে আপনি এই সমস্ত কথাবার্তা বুঝেছেন কেন এইভাবে কথাবার্তা একটা পেশেন্ট তারপরে আপনি মনে করতেছেন আপনি ডাক্তার আপনি যা খুশিটা ব্যবহার করবেন এটা হয়ে যায় এভাবে কথা বলতে পারেন আপনি যা খুশিটা ব্যবহার করতেছেন এমন সময় আরো পেশেন্ট আই বুঝেছে যে হ্যাঁ আমাদের সাথে এরকম ব্যবহার করছে কে উনি কে ব্যবহার করছেন অনেক পেশেন্ট করতেছে এই যে উনিও করতেছেন ডাক্তারের নামটা আমি ঠিক জানি না কিন্তু 29 নম্বর ওয়ার্ড তারপর আমি যখন মানে খুব প্রতিবাদ করলাম যে এইভাবে মানে আচরণ করা ঠিক না আপনি এইভাবে কেন করতেছেন আপনি অপদার্থ এই সমস্ত কথাবার্তা করতেছেন আপনি কি পাইছেন মানুষের রাজাখর আগলিনি সিমি প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং Saya lamatiki petrol falmani party mungo gonar somri ne josna petrol palm administration ne bakhak terezaka shokos notice. Asala administrative ne khoroksa officer saka gonar chomniwa jaya lamatiki petrol faljak tongmani kokma manjak tongmani haikeno zaitogoi naitukmani yagolo petrol palm ne nok phangno rozaka shokos notice. ঘটনা ছিল কালকে এক ব্যক্তি সম্ভবত একটা প্লাস্টিক কন্টেনারে করে পেট্রোল নিয়ে যাচ্ছিলেন ওটার উপর ভিত্তি করে একটা কমপ্লেন হয়েছিল ওই কমপ্লেনের পরিপ্রেক্ষিতে আজকে ইনকোয়ারিতে আসা তো ইনকোয়ারি করলাম সারলাম আমরা ওনাদের সুপোজ করা হবে এবং ফর দ্য টাইমিং আমরা
ওনাদের বললাম যে ক্লোজার থাকবে, ক্লোজ থাকবে, অতটুকু ক্লোজ থাকবে বলতে পারছি না। রিজলভ হলে পরেই আমরা খুলে দেবো, এটাই আমাদের আপাতত সিদ্ধান্ত। রাজাঘর আগলি নিসিমে প্রণবনি ককথুম চিনি খরাং দিনैनि कक्तमा आसुक जरा तैनो तैबो हास्ते हायुंते हाकतने कक्तमा साइमाना बागै जयावि नाबितंरि चिनि खरा স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়